जो दुईटी राष्ट्र यूरोपियन यूनियन एवं अमेरिका अमेरिका आमको धमकाऊँच जो मैंने आमको धमकाऊँच से मैंने रशिया ठूँ बेसी किणुंट खाली से नुहे जिते रशिया यूक्रेन युद्ध आरंभ है अमेरिका प्रथमे रशिया विरुद्ध सब कटकणा लागू करने आरंभ कला से दिन आमको रशिया धमको अमेरिका धमकाऊँच रशिया ठूँ तुम किसी किणनी आमठू किण आजिकल जातीय गणमाध्यम रे भारत अमेरिका संपर्क को नहीं बड़ चर्चा चर्चार विषय कौन ना अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को बारंबार धमक दौरान जे भारत रु जो जिनिस जाए अमेरिका रे बिक्री हम से 25% अर्थात 125 टंका टिकस दबाक पड़ो ये जो 25% टैरिफ जहाँ कहुच्छी अमेरिका सरकार घोषणा कर भारत विरुद्ध रे या नहीं सारा भारत वर्ष रे बड़ चर्चा डोनाल्ड ट्रंप प्रति थरक धमक दे कहते जे मु भारत विरुद्ध रे ये जो टिकस 25% टिकस बसैबी एवं एटा आसंता 7 तारिख रु लागू हम हिसाब रू देखा जाइछि जे भारत अमेरिकार वाणिज्य 128 रु 130 बिलियन डॉलर प्राय हुए से आमे अमेरिका जेतिकी जिनस किणु ताठू अधिक जिनस अमेरिका बाजार रे भारत रे तैयारी जिनस बिक्री हुए ट्रम्प कर कहवा कथा जे आमे भारत रे बिक्री कम करुचु भारत आम देश रे आसिक बिक्री जिनस बेसी करुच्ची खाली सेतिकी नुहे काली ट्रंप आउरी गोटे धमक देइचंती कौन ना जे मु आगरू 25% टैरिफ बसई बोलिक जो घोषणा करती एबे ताको आउरी अधिका करी तांको देश सी तांकर जहाँ चाहिए निष्पत्ति नेबे यार कारण कौन एवं ट्रंप सबु बेले एक कथा कहला बेले दीटी कथा बेसी गुरुत्व दियंती भारत आमर बंधु राष्ट्र एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहित मोर बंधुता बहुत अच्छी बंधु राष्ट्र प्रधानमंत्री को सहित बंधुता सबु बंधुता भितर ट्रंप जो धमक दौरान टिकस धमक सेटा सारा भारतवर्ष में बर्तमान चर्चार विषय होइछि अनुमान करा जाए जे 7 तारिख रु एई वर्धित टिकस लागू हैला परे भारतर अमेरिका भितर वाणिज्य संपर्क रे किछिटा क्षति हब अर्थात मोटामोटी भाव में जहाँ हिसाब कर देखाई भारतवर्षर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात जीडीपी जहाँ कहुच्छी से किछिटा ह्रास पाइब एवं प्रधानमंत्री यार भितर अमेरिका जेते धमक देले भी राष्ट्रपति ट्रंप जेते कथा कहले भी भारत पक्षर पदुटे सुधा तापर रिएक्ट करी कह जाए ना प्रधानमंत्री पदुटे मध्य किछ कही नांती सबुठ आश्चर्य लगे जे ट्रंप जितेबाला बंधु राष्ट्र कहीकि आम उपर 25% टैक्स बसैब बोलिक कहते से समय आतंकवादी आड्डास्थली आतंकवादी देश कह गले पाकिस्तान उपर मात्र 19% टैरिफ बसैब बोलिक कहते सेटा आउरी समस्त को चकित करुच्ची जे गोटे गणतंत्र सबुठु पुराना गणतंत्र बोली अमेरिका को कह जाए भारत सबुठु बड़ गणतंत्र बृहत गणतंत्र दुईटी गणतांत्रिक राष्ट्र भितर अमेरिका गोटे सन्त्रासवादी कार्यकलाप लिप्त गोटे पाकिस्तान को एते समर्थन दौथुवा बेले भारत विरुद्ध टिकस धमक दबा समस्त को आश्चर्य करछि यार कारण कौन पुणी कौन तांकर कारण देखौछंती डोनाल्ड ट्रंप कर जुक्ति जे भारत कहीं रूसिया रु तेल किणुछि से जो जुक्ति देखौछंती एवं रूसिया रु तेल किणवा फल यूक्रेन सहित रशियार जो युद्ध लगी ताकू साहाय्य करुछि रशिया को साहाय्य करुछि तेणु आमे भारत विरुद्ध रे
यही प्रकार टिकस धमक बा टिकस बसैया जाऊँ ये कथार किसी सत्यासत्य थिबा बोली लगुनि या भितर काली अमेरिका बा ट्रम्प धमक देला पर जे आउ 25% ऊपर आउरी मध्य से टिकस बसैबे भारत पक्षर गोटे कड़ा जवाब दि जाइए से जवाब रे कौन मोटामोटी कह जाइए जे जो माने आमे रशिया किणुचु तेल बोलिकी आमको धमक दौरान से मानकर रशिया सहित वाणिज्यिक कारबार यूक्रेन युद्ध सत्वे एबे भी चलती खाली अमेरिका नुहे यूरोपियन यूनियन ये दुईटी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका आमको धमकाउछंती जे अमेरिका रे जहाँ जिनस आम बिकबू अधिका टिकस देवाक पड़ो मैंने आम जिनसर दाम बढ़ी से जिनसर दाम बढ़ीगले लोक टिके किणवा कमेदेवे मूल उद्देश्य तो यह कि जो मैंने ये कथा कहते से मैंने रशिया सहित सबुठ बेसी वाणिज्यिक कारबार एवं भी लिप्त अच्छा यूक्रेन युद्ध सत्वे मुहरे कहते यूक्रेन ने कहीं युद्ध रशिया रशिया सीज फायर करू रशिया ओहरी जाऊ भारत कहीं रूसिया किणुची तेल भारत कहीं तार सामरिक सरंजाम रशिया किणुची संपर्क सबू संपर्क रशिया सहित भारत काटी दऊ बोली दाबी करुला बेले निज ट्रैक रेकर्ड किसी कम कलुषित नुहे जो जुक्ति से देखुं कौन जथा यूरोपियन यूनियन कथा देखु यूरोपियन यूनियन 2024 मसीह एलएनजी केवल किणुची रशिया प्राय 16 रु 17 मिलियन टन ये पुणी ता पूर्व वर्ष अपेक्षा अधिका खाली तो सेतिकी नुहे तो तेल एलएनजी सार तांकर जो इलेक्ट्रिक गाड़ी से जो जंत्रपटा लगुच सी एमती अनेक जिनस से रशिया एवं भी किणुंट अमेरिका निजे जी आमको धमकाऊँ से रशिया किसी किणुंट कि ना अमेरिका तो एत बड़ राष्ट्र से रशिया किणुंट से कौन किणुंट यूरानियम हेक्साफ्लोराइड न्यूक्लियर प्लांट रे लगे गोटे जिनस से यूरानियम हेक्साफ्लोराइड आउ पालाडियम भी गोटा जंत्र अच्छी सेटा कंचामाल गोटे अच्छी सेटा से रशिया किणुंट सेटा कौन दरकार ना इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आजिकल सब चलुँ से दरकार या बाद तांकर विभिन्न कल कारखाना जहाँ जंत्रपटा दरकार ताकू रशिया किणती सार किणती एवं रासायनिक द्रव्य किणती आप देखु जो दुईटी राष्ट्र यूरोपियन यूनियन एवं अमेरिका अमेरिका आमको धमकाऊँ जो मैंने आमको धमकाऊँ से मैंने रशिया ठूँ बेसी किणुंट खाली सेतिकी नुहे जिते रशिया यूक्रेन युद्ध आरंभ होला अमेरिका प्रथमे रशिया विरुद्ध में सब कटकणा लागू करने आरंभ कला से दिन आमको रशिया अमेरिका धमकाऊँ जे रशिया ठूँ तुम किसी किणनी आम ठूँ किण एवं से दिन देखा वाणिज्यिक कारबार तो टिके भी कम होनी से तो जमती बेपार करने कथा से कर आमको कहीं ये धमकाऊँ तार किसी निर्दिष्ट कारण थी ना कारण थी निश्चय कौन कारण हो पारे कहीं ट्रम्प एत रबेई खबेई होती आम उपरे कहीं ट्रम्प निजे रशिया किणला सत्य जिनपतर किणला पर भी आमको कहते न किणापी एवं जो युद्ध आरंभ होता से अमेरिका भारत को कहता भारत को कहबार उद्देश्य हूँ भारत गोटे विराट देश 140 कोटी लोकों देश तेणु आमे पृथ्वी रे अन्य देश तुलन में आमर पेट्रोलियम बा पेट्रोल डीजेल ये सब जिनस आमर बेसी दरकार आम देश में सेगुड़ाक भी उत्पादन हुए ना तेणु आमको सब बेले आमदानी करने को पड़े सेतेबेले अमेरिका कहता जे आपण मैंने जदि कटकणा बाहर कटकणा सत्वे मोटामोटी कह गले रशिया किणुंट किणतु अमेरिका निजे कहता एबे हठात ट्रम्प आसला पर राष्ट्रपति होकर सी कहते रशिया सहित तुम्हें संपर्क को पूरा काटी दियो आज्ञा कहतु रशिया भारत स्वतंत्र देश हेबा दिन ठारू रशिया सहित आम सरकार कहवा कथा जे निबिड़ संपर्क ए पर्यंत रही आसी आम भल मंदरे रशिया आमको साहाय्य करे
ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରଷିଆ ଆମକୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆମେ ଆଜି ଟ୍ରମ୍ପ କଥାରେ ପଡ଼ି ରଷିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବୁ କାହିଁକି? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେରିକାରୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁବେଳେ କହିଦେବେ ହଁ ଆମେ ବିକିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା F-35 ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରୁ ଜିନିଷ କିଣିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିଲେ ତା ଦେହରେ ମଝିରେ ହଠାତ୍ ଥିବେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସରେ କିଏ ଜଣେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଦେବେ, କିଏ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ନେଇ ଆସିବେ, ଗଲା କି ସେ ଅଟକିକି ରହିଲା। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କେବେ ରଷିଆ ସହିତ ଆମର କିଛି ହେଇନି। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହିଛି। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମେ ରଷିଆରୁ ଯାହା କିଣିବା କଥା କିଣୁଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ରଷିଆରୁ ତେଲ ପାଉ। ଯେତେବେଳେ ରଷିଆ ଉପରେ ସବୁ ଆମେରିକା କଥାରେ ପଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ କଟକଣା ଜାରି କଲେ, ରଷିଆ ସେତେବେଳେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ତେଲ ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଆମେ କିଣିଲୁ। ଆମ ଦେଶର ତେଲ ଦରକାର। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିକିରି, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚାହିଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ନେବେ ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇକି ଆସିଲେ, ଭାରତ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏକି ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ଫଇସଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଲୋଚନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି। ତାର କାରଣ ଆମେରିକା ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ କେବଳ ରଷିଆରୁ ତେଲ ଆଣିବା ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କହୁନି, ଆହୁରି ସେ କହୁଛି ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଫସଲ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ଆମ ଦେଶରେ ସେ ବିକିବ। ଗହମ ଆମ ଦେଶରେ ବିକିବ, ଆଉ ଯାହା ବିଲରେ ଚାଷବାସ ହୋଇକି ଚାଷ ଜିନିଷ ସିଏ ବି ଆମ ଦେଶରେ ବିକିବ। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସି ଆମ ଦେଶରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଯଦି ବିକିବେ, ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବେ? ଆମ ଦେଶରେ ଯିଏ ଗାଈ ପାଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଧ ସେ କେଉଁଠି ବିକିବେ? ସେ କ୍ଷୀର କେଉଁଠି ବିକିବେ? ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ମୁହଁ ଖୋଲିବେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ସେ କଥା କହିଲୁ ଯେ ଆଉ ଯାହା କଥା କହୁଛ ପଛେ କୁହ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ରାଜି ହେବୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଆମ ଜିନିଷ ଅଧିକା ଦାମ ତୁମ ଦେଶରେ ବିକିଲେ ଅଧିକା ଦାମ କରିବ ତ ଆମ ଦେଶକୁ କର, ଯେତିକି ଆମର ବିକ୍ରି ହେବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକିରି, କିଛି ଧମକ ଦେଇକିରି କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। କାଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଧମକର ପରେ ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦବଦବାରେ, ଚାପରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ କାଲିର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, କଡ଼ା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପରେ, କଡ଼ା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଟ୍ରମ୍ପ ଆମ ଉପରେ ରବେଇ ଖବେଇ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଏଇଆ? ନା, ତାର କାରଣ ଅଲଗା। ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଏ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ କ'ଣ ଆର କାରଣ ହେଇପାରେ, ୟାର କାରଣ ଦୁଇଟା। ଆଜ୍ଞା ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାଁରେ 3 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେଠି ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ପରିବାର ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ବାଛି ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲମାନ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ରଖିକିରି, ବନ୍ଧୁକ ରଖିକିରି ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମାରିଦେଲେ। 26 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେଇଦିନ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା, ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ୟାର ଉଚିତ ଜବାବ ମିଳିବ। ଉଚିତ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଲୁ। କ'ଣ ଦେଲୁ? ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନେ ଆଡା ଜମେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଡା ସ୍ଥଳୀକି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ବିମାନ ବନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲୁ, ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲୁ। କେଉଁଠି ପୁଣି ଯାଇ ସୀମାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶି ଆମେ
ବୋମା ପକାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲୁ, ଧୂଳିରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲୁ। ଆମେରିକା ନିଜେ ତ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୁଚିଥିଲା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କଲୁ, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ସମସ୍ୟା ସେଠି ନାହିଁ। ୟା ପରେ ପରେ ଆମର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଚାଲିବା ଭିତରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରି ବସିଲେ ଯେ ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କହିବାରୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାରୁ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଭାରତ ସେଥିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲାନି। ଭାରତ କହିଲା ଆପଣ କହିବାରୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଡେ 1 ମୂଳରୁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମ ଦେଶ, ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ, ଆମର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା। ଆମର କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କଲୁ। ଟିକିଏ ବି ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଇନି। କୌଣସି ଜଣେ ସିଭିଲିଆନ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମ ଆକ୍ରମଣରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଜରିଆରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ୟାକୁ ତ ଆମେରିକା ଖୁସି ହେବା କଥା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ପାଣି କରିକି ମାଛ ଧରିଲା ଭଳିଆ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ହଠାତ୍ ଦାବି କରି ବସିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବି ଯୋଡ଼ିଲେ ଯେ ମୋତେ ନୋବେଲ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନୋବେଲ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାକିସ୍ତାନ କହିଲା ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଦିଆଯାଉ ନୋବେଲ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍। ଆମେ ସେ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିଲୁନି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ରାଗ ଯେ ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିଲି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଶର ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତ ମୁଁ ସିଜ୍ ଫାୟାର କରେଇଦେଲି ବୋଲିକିରି କହୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଭାରତ ପଦେ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହୁନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଛ ଦାବିକି ସମର୍ଥନ ଜଣେଇଲୁନି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ। ସେଥିରୁ ସେ ରବେଇ ଖବେଇ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, 2014ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସିବା ପରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେହି ମୁହଁରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ କହୁନୁ, ଆମ ଦେଶର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ କଥା ବି ସିଏ ବି କେବଳ ଏ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା IMF, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ 2014 ମସିହା ପରଠାରୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବହୁତ ଘଟିଛି। କେତେ ଘଟିଛି? କେତେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି? ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେତେ ହେଇଛି ନା 2014 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, 1, 2, 3, 4, 1ରେ ଆମେରିକା, 2ରେ ଚୀନ, 3ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, 4ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ବ୍ରାଜିଲ, କ'ଣ ଜାପାନ, ଏମିତି ସବୁ ଜର୍ମାନୀ, ଏମିତି ସବୁ ଥିବା ଭିତରେ ଭାରତର ପୋଜିସନ୍ 2014 ସୁଦ୍ଧା 10 ଥିଲା, 11 ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଭାରତ ପୃଥିବୀର 4ର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର 4ର୍ଥ ଅର୍ଥନୀତି। ପ୍ରଥମ ଆମେରିକା, ଚୀନ, ୟାପରେ ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ 4 ଅଛୁ। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 3ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ ଆକଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଯେତେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଖୁସି ହେବେ? ସେମାନେ ପରା ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଆଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଉ, ଏମାନେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟାପିଟି ହେଇକିରି ସବୁବେଳେ ସେମିତି ସେଇ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ, ଆଙ୍କ ଦେଶରେ ବଢ଼ି ମରୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯେତେ ପଛୁଆ ହେଇକିରି ରହିବେ ଆମଠୁ ଜିନିଷ କିଣିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିକିବୁ, ସିଏ କିଣିବେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାଙ୍କର ହୃତ୍କମ୍ପନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି।
तेणु 10-11 पोजिशन आम आसी 4 रे पहुँचू आउ अल्प दिन पर आम 3 रे पहुँचू। आपण मैंने कौन भावुं कई कौन भावे कई कौन चाहिए जे भारत यही प्रकार अभिवृद्धि हो से एक भल कर जानते आम किछि वर्ष भारत को चपेक रखीदेलु। ब्रिटिश मैंने आसिक आमको प्राय 200 वर्ष पर्यंत शासन कले। ता पूर्व मोगल ता पूर्व मुसलमान शासक समस्ते आसी आम खाली आम देश को आक्रमण कर आम देश लुट कले। जो मैंने सब अतीत आसते एकमात्र काम थिला आम देश को तांको कब्जा को आनी आम देश लुट करी तांको देश को नबा। इंग्लैंड भी से बाद जाइने से हठात आविष्कार कर आखिरे देखुंट जे भारत अर्थनैतिक क्षेत्र में द्रुत विकास करुच्ची से उत्कंपन हो खाली से नुहे भारतर जो टेक्निकली क्वालिफाइड अर्थात भारतर जो शिक्षित युवक माने भारत बाहर जाइकिरी काम करुचंती अमेरिका रे जाइकिरी से माने सिलिकॉन वैली रे काम करुचंती। अमेरिकार अर्थनीति को भारतर लोक मैंने काम करने फल अमेरिकार अर्थनीति आज पर्यंत बलवत्तर रही ना चीन आउरी केबे ठारे अमेरिका को गिली सारतानी किंतु ईर्षा बहुत याकू पाश्चात्य देश मैंने सहज हजम कर भारत एत आगे आपन कहले डोनाल्ड ट्रम्प जहाँ कहते से तो डाहा मिछ। यूरोपियन यूनियन आमको कहीं एत उपदेश दे रशिया सहित वाणिज्य कारबार काटी दियो तेल आणनी तांको सहित संपर्क काटी दियो तांको जदि पचार आपन सब काटी देइछंती आपन रशिया सहित वाणिज्य कारबार किछि होउनी। जो यूक्रेन विरुद्ध में रशिया लड़ुची बोली रशिया यूक्रेन युद्ध लगी बोली आपन उदाहरण प्रसंग में कहीकि सहित संपर्क काटतु बोली कहते आपन केमती कर यूरोपियन यूनियन अमेरिका एमाने यूक्रेन को सबू अस्त्र शस्त्र जोगैकि आज पर्यंत रशिया विरुद्ध में युद्ध जारी रखिंट निजे केमती देश को पुणी किणुंट से मैंने अस्त्र शस्त्र दौरान पुणी जाकर सहित बेपार करें तो अस्त्र शस्त्र दौनु आमे तो रशिया को अस्त्र शस्त्र दौनु यूक्रेन विरुद्ध में युद्ध करने अमेरिका रे पुणी आउरी अभियोग आमे कड़े रशिया रु तेल किणुचु क्रूड ऑयल अशोधित तैल किणुचु एवं ताकू शोधन करी पेट्रोल डीजेल आमे जहाँ खर्च करने कथा करुचु बाहर नहीं बिकिकी प्रबल लाभ कमाऊँ मुनाफा कमाऊँ कौन असुविधा आपंकर कौन असुविधा है आपंकर कौन असुविधा है रशिया आमको बिकिला आमे ताकू किणिलु आमे अशोधित तैल जदि आमे शोधन करी बाहर बिकिलु अन्य मानकर कौन असुविधा है आपण जदि रशिया सहित किछि बेपार वाणिज्य कर छुंचीटे भी जदि से किणु न था कि छुंचीटे बिकु न था आम जानी था आपण कथार कि दम अच्छे आज्ञा निजे जा बेपार करमको कहते संपर्क काट मूल उद्देश्य कौन ना आम रशिया सहित संपर्क काटिदेले आंक कब्जार आसीजु एमाने कहबे आमे आपन को सब बिकिबू आज्ञा न बिकिबे कहिबे डंगारे बसे अधा नईरे जाइए से आउला छाड़देवे। भारत स्पष्ट कर परिस्थिति जहाँ ना कहीं आमर आत्मसम्मान बड़ आम चाषी स्वार्थ आम बड़ आमे कौन सी चापर बशवर्ती हो पारूँ कौ समय थिला आंगुठी देखिए आमको किए कहीदौला आमे शांतिप्रिय देश आमे कहा जमी अधिकार जबरदस्त अधिकार करिवारे आमर विश्वास नहीं आमर 5000 वर्षर इतिहास जदि कई उंडालिक बाहर करती कौ दिन आपण कौ जगार आप कहींपारे जी भारत क्या आक्रमण कर आज जहाँ को देखुं अमेरिकार राष्ट्रपति ट्रम्प आमको धमकाउं एक निश्चित दिन आसब बेसी दिन नुहे जो अमेरिकार राष्ट्रपति ट्रम्प तांको दाबीरू तांकर मिथ्या दाबीरू ओहरिबे एवं भारत सेतेबेले लाभवान हब।